नमस्कार ओडिशावासी जमीती कि आपण मैंने जानी कि जितू मुंडा जे कि बैंक रु निज भौणी टंका उठाई कंकाल खोलिकी नहीं बैंक सामने थोई देथिले वर्तमान तार पुनरावस्था घटिया को जाउछि। आउ जने भौणी अछंती आज्ञा एठी जो घटना को भय थिला आज पुणी से घटना आज्ञा एठी न्याय न मिला माने लोक माने कंकाल धरिकी जीवाकू पड़ो। आज्ञा देखि आपण मैंने जितू मुंडा जी की सी भौणी कंकाल धरी बैंक रे आसिकी रखिले आउ बैंक वाला तुरंत टंका देदेले ता सांगू ओडिशार जड़े फेमस लोक बनागला जड़े भाइराल लोक बनागला पाखक बहुत सारा लोक साहाय्य सहयोग गले आ बहुत टंका भी मिलला। या देखिकी वर्तमान आमे भावुलु कि आउ किए बाहर कहीं जिते एत सहज एत सुविधा सब किसी मिल जाऊे काम करने द्वारा आउ किए बाहर देखला आसिक भौणी बाहर को आसिले भौणी को कथाटा आग टे शुणु मुझे जी नेता मंत्री डीएसपी डीसीपी कलेक्टर मुख्यमंत्री मुझे सब नहीं जी कहीं से समस्त कहीं मो दुखर कथा शुणुना मुझे लास्ट बाध्य हो कंकाल धरिकी बुलमी मत कौ दिन न्याय देवे मुझे देखी मुझे 2 वर्ष है बुले 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 तो शुणला लास्ट बाध्य हो मो कंकाल पुआ को धरिकी बुलमी मत आज्ञा भौणी को कहया कथा कि 2 वर्ष है न्याय मिलूना से पुनरावृत्ति करने चाहती पुअर कंकाल को बाहर करके पुणी नहीं नेता मंत्री पाखक जावाक चाहती। आज्ञा देखा जाए आगू कौन होची ओ छुआ मो पिला मो मन मो इच्छा मो कंकाल धरि बुलिमी मो तो आपन को केस करथले आपन हम कथा सुनतेलो लो भौणी एबे कंकाल धरिकी बुलिले कोन न्यायटा मिल जीवो ना तू न्याय पाई जीवु 2 वर्ष है तू कंकाल धरिकी बुली पाइलु आज तोर मन पड़ा वो कि कथा कह अरे बर्तमान पिला कंकाल भिडियोटी बहुत जोरे भाइराल हबार लगुच मोहन माझी पछ भी ढिला करदेला केड़े केड़े अशिक्षित को गोटे मूर्ख ठीक पाठ पढ़े देला आउ यही फंडाटा को आपणेले आमको भी न्याय मिल जाव आज्ञा कर गोटे गरीब तो कर कौन जहाँ गोटे उपाय करके न्याय पाया कथा ना तो गरीब को न्याय बेली किसी ना भौणी कौन कहते आगू शुणुना मो छुआ मो पिला मो मन मो इच्छा मो कंकाल धरि बुलिमी मो तो आपन को केस करथले आपन हम कथा सुनतेलो मते टंका देई विदा करथलो मो मन होला मोर बे कंकाल धरि बुलिमी मते के न्याय दब न दब मु सेटा देखिबी हला अरेस्ट करियो कोई केस मते अरेस्ट करिवो कोई केस अरेस्ट करिवो कोई केस मते केस देखा अरेस्ट करिवो कोन पे नियम नहीं थाना है जी दुखी मानकर दुख सुनिया पे ना नहीं। हां भौणी जदी दुखी कथा सरकार शुणु था थाना शुणु था ताहले तमें कौन एमती कंकाल उठा कथा द्वितीय थर कही था कि कौन कह माने आम ओडिशा रे कौन चली मोहन बाबू गोटे कथा आपण मानू कहबी जमती ये घटना आउ द्वितीय थर न घटू आपण गोटे व्यवस्था तापे आणतु नहले बहुत असुविधार सम्मुखीन आपण तो हेबे ए साधारण लोक भी हे दिन को दिन लोक कंकाल धरिकी बुलिबे। आज्ञा आपण माने भी ये वीडियो टी शेयर कर दियंतु ताकि आम मोहन बाबू को पाखक पहुंची पारिबो आउ ए भौणी की न्याय मिल पारिबो जदि सत्य भौणी ठीक कहउछंती ताले न्याय मिलबा निहाती आवश्यक। हां चोरा जदि गोटा कोडी घर ताडी देलो सेठी जाकी साक्सा अरेस्ट करि कांचो ना नहीं मो होय गेला मो पिला मारि देलो किडिंग काने गेलो ताले सेठी काई अरेस्ट करलो ना सेठी टंका खाइलो आगे सी अरेस्ट करबा गुरु सेठी को मो कथर को मो प्रमाण नहीं मो कथर को मो कथा नहीं ओडिसा वासी कोन अंध ना था जो कोन माने नेता मंत्री अंध मते जाय पर्यंत मो न्याय न मिलतबा मो से पर्यंत मो कंकाल धरि बुलुतिमी आ लास्ट को मो जाय कि मुख्यमंत्री को दिरे मो कंकाल धरि मुख्यमंत्री देखि मते न्याय दबो कि न दबो ओडिसा वासी मते न्याय देबे कि न देबे नेता मंत्री कोतरु मु समस्त कोतरु आइनी लास्ट को मु त 6 थर फेर के आइनी मुख्यमंत्री कोतरु ला एई थर लास्ट मु मासे टाइम देनी मासक जाक भीतर मते न्याय देबे नले मु मुख्यमंत्री कोतरे मु निजे जाई मु सेडी मुख्यमंत्री कोतरे माने जो मैडम माने मो मोबाइल छोड़े नै गले मो प्रमाण माने सब काटी देले तमे मते लांच मागिलो मु तुमको लांच देनी 1.5 लाख टंका जेतले आमे भगवान भाबी कि तांको कोतरे शरण पइनु देखिला से कोन राक्षस साजी काम छगु माने किडिंग काडी गिरे आमे आगु तांको कोन कइमु से डॉक्टर ना राक्षस कोजन बड़ बारसी मु कोनी आज्ञा तुम तो किडिंग काडी नै कि मो पिला को तो बिक्री करी तुम तो मेडिकल चलाउछ
ଏପଟେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଦଉଛି ମତେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଯା ତୋ ଘରକୁ କିଡନୀ ସବୁ ତାଡ଼ିକି ବିକି ଖାଇଦେବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେ କିଡିଂ କାଢି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖ କିଡିଂ ନ କାଢି ଦେଲେ ମୋ ସାଇଡ ସବୁ କେମିତି କଟା ହେଇଥାଏ ସାଇଡ କିଡିଂ ଯାଇ ନା ନାହିଁ ସାଇଡ କିଡିଂ ରୁ ଯାଇଛି ତାପରେ ଭଲ ଛୁଆଟା ପାତ କେମିତି ବାଜି ଉଠା ଦିଅ ସାରା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଜୋଆଳ ଦେଖିବ ପାତ ଚିହ୍ନ ମରା ହେଇଛି ପୁରା ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ମୋ ଛୁଆ ଦେହରୁ ପୁରା କଞ୍ଚା କଣ ଏଇଆ ମଣିଷଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମେଡିକାଲ ତୁ ଏଇଆ କରିଛୁ ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ମାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘଟଣା ଗୁରା ଦେଖିଲା ଆସିକି ଭାରି ବିଚଳିତ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଦୁନିଆ କୋଉଠିକି ଗତି କଲାଣି ଏଠି ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି କେହି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ସବୁରେ ମୂଳରେ ଟଙ୍କା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା ମୁହଁ କରିଦିଏ ବଙ୍କା ଏ ଭଉଣୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚୁପ୍ ଥିଲେ ଦରକାର ପଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିନି ମୋ କିଡିଂ ମୁଁ ଦେଇଦେମି ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଦରକାର ପଇଲେ ଭିକ ମାଗିମି କିଡିଂ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ କରିମି ମୋ ଛୁଆକୁ ମତେ ଦେଇ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲ ଏଇଟା କଣ ମଣିଷଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ନ୍ୟାୟ ନା ଡିସିପିର ନା କଲେକ୍ଟର ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳର ନା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଇଆ ନ୍ୟାୟ 25 ଦିନ ଲଗା ରଖି ମାରି କିଡିଂ କାଢି ନେଇ ଗଲା ତମେ କହୁଛ କଣ ନା ସେ ଜାମ ହେଇଛି ତମେ ତ କିଡିଂଟା କାଢି ନେଇଗଲ ସାଇଡଟା କାଢିଦେଲ ତଟା ବାହାରିବନି କିଡିଂ କାଢି ନେଇକି ମୋ ପିଲାକୁ ତ ବିକ୍ରି କରିକି ତମେ ତ ମେଡିକାଲ ଚଳାଉଛ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଇସାତେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଳେଇବି କେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟା ଦେଢୁଶୁର ପାଗଳ ଦିଅର ମୋ ଶାଶୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆମ ଭାରତରେ କି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଫସିଗଲେ ସେ କେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ି 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 ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନି ପାୱାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ କେସ୍କୁ ଆଗକୁ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ମନି ପାୱାର ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କେସ୍ରେ ହାରିଯିବେ ବୁଢ଼ୀଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମୁଁ ପୁଣି ମୋ 2ଟା ଛୁଆଙ୍କ ହାତ ମୁଁ ଚଳେଇବି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମୋ ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ନେଇଗଲି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ି 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 ମୋ ଅବସ୍ଥା ମାନେ 12 ବାଜି ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ପୁଅ ମୋର ଏକା ସେ କ'ଣ ତମର ପୁଅ ନୁହଁ କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା ତାଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ ମୋ ପିଲା ନୁହଁ ସେ ପିଲା ଛୋଟ ବାଳୁତ ଛୁଆ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଆ ସେ ମୋର ଏକା ଛୁଆ ନୁହଁ କି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଯା ମୋ ଛୁଆ ସେଇଆ ମୋ ଛୁଆ ଯା ତାଙ୍କ ସେଇଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମାନେ ଭଲରେ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ କ'ଣ ଦୋଷ କଲେ ନହେଲେ ତମେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ ଆମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦଉନା ଆମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦଉନା ଟଙ୍କା ଦେଲା ମେଡିକାଲ ମାଲିକ ରିଭାଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକ ନିଜେ ମାଲିକ କହୁଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ମାରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଏ ମହିଳା ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବି ମିଛ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା କେମିତି ମିଛ କହିବ କି ତା ପିଲାର ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମିଛ କହିକି ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କେତେ ଦୂର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଆଉ କେତେ ଦୂର ଇଏ କଙ୍କାଳ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି।